শিশু সুরক্ষা হাপাংতি তংনাই বদলनि পঞ্চায়েতनि प्रधाननि बसाजिला एसपीओ ख्लायनाय न उमर सबजग्या बोरैबाय कायमानि नरगै खु खेंका दा कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्स नि चेयरपारसन कक्टमानि बिसिंथि साइमानका किसिसक साल सिगांगो सुनामुरा थानानि बिसिं खबजाक बरदवाल ग्राम पंचायतनि प्रधान कल्पना बर्मन बिनि एसपीओ ख्लायनाय बसाजिला राजेश बर्मन न बिसिचिदक उमरनि उमर सबजग्या बोरै बोसाबाय रायदा सायातै केरंनो सुबायै खुयै कायरिमानि अकक्टमा मानै सालकिसा सिगांगो थांसवैलायमानि दा कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्स नि आदंग्रक तै सिपाइजला हांकर चाइल्ड लाइन नि आदंग्रक न खबै सुनामुरा थानानि पुलिस रक थांगै सगैलायमानि आरो थांगै एसपीओ राजेश बर्मन न बिनि नगद थांगै प्रतुकमुं खलायलायखा फियाबा फाइमानि कक मानै न राजेश बर्मन तै बिनि बुमा कल्पना बर्मन आ उमर सकसग्या बोरै बोसानो हुई तनलायखा आजराबो आ बोरै बोसा उमर सकसग्यानो नायतुगै कारिवै मानलिया पुलिस आबुनि आगुलो पंचायतनि प्रधान कल्पना बर्मन तेबिनि बोसाजिला एसपीओ ख्लायनाय राजेश बर्मन न जरा खावै रिलायखा आजरानि बिसिंगो उमर सकसग्या बोरै बोसानो चाइल्ड लाइन नि आदंग्रगनि यागो याफ्रे रिनानि बागै फियाबा प्रधान कल्पना बर्मन तेबिनि बोसाजिला एसपीओ ख्लायनाय राजेश बर्मन सापनि फान फुनुगै उमर सकसग्या बोरै बोसानो याफ्रे रिलायलिया आबुनि आगलो चाइल्ड लाइन नि आदंग्रक तै चाइल्ड प्रोटेक्शन नि आदंग्रक अपाटी मुंग्रगै सिपाइजला हांकर पुलिस सुपार तै हांकर फानि थानि साहलायखा आबुनि आगुलो हांकर फानि ताकि मुंमानै सुनामुरा बखास्ते तांबेदेक सुनामुरा थानानि सेबक ख्लायनाय एसपीओ राजेश बर्मननि मुंगै मामला याचगै नाहारलायखा अपाटी मुंग्रगै दा कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्स नि चेयरपारसन जयंती देबबर्मा बसाका रायदा सायातै केरंनो सुबायै बदवाल ग्राम पंचायतनि पंचायत प्रधान कल्पना बर्मन बबिनि बुसाजिला राजेश बर्मन न उमर सकजग्या बोरै बोसाबाय कायरुमानि आबो बेलायनो चाया तै केरंनो सुबायलायखा बुमा प्रधान अंगै बुसाजिला बखरकजा एसपीओ जुवानंगै बाहायके केरंनो सुबाय मानखा आबो बेलायनो चाया हनै साका कक्टमा थुनैनि बिस्काङाव फायै चेयरपारसन जयंती देबबर्मा बतै बसाका अ पार्टी मुंग्रगै सुनामुरा थानाव सेबक ख्लायनाय एसपीओ जुवान राजेश बर्मननि मुंगै मामलाबो याचगै नाहारका हनै तै अ पार्टी मुं सिपाइजला हांकरनि हांकरफा चेरै नायतंगो हनिबो साकाबो तै चाया खायनै रगनो जे मानसा केरंनि बिसिंतै মাজরা ইয়াফারজাगनाय हनै साका असालो कक्टमा थुनैनि बिस्काङाव फायै पारसन जयंती देबबर्मा আরেকটা বিষয় এই যে সোনামুড়াতে কিছুদিন আগে দেখতে পেলাম মানে মানে একজন হলো পঞ্চায়েত প্রধান মহিলা ওনার ছেলে এসপিও ওদের বাড়িতে মানে কমিশনের তরফ থেকে মানে বাল্যবিবাহ বিষয় নিয়ে একটা অভিযান করা হয়েছিল এখন পর্যন্ত ওইটার আপডেট কি আছে ম্যাডাম? হ্যাঁ, ওইটা আমরা ডাইরেক্ট ডিএমের সাথে আমরা দেখা করেছি এবং ডিএম ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে যেভাবেই হোক ওই গ্রাম প্রধান যদি ঠিকই অপরাধ করে থাকে তাহলে ওনার পদটা খারিজ হয়ে যাবে এবং সঙ্গে যেভাবেই হোক এটা চাইল্ড মিনিস্টারকে আমরা আটকানোর জন্য চেষ্টা করছি এবং এটা সরকারের তরফ থেকে ডিএম উদ্যোগ নিয়েছেন যেভাবেই হোক এটাকে বন্ধ করার জন্য। এই বিষয়ে কি কোনো মামলা নেওয়া হয়েছে ম্যাডাম? অবশ্যই নেওয়া হয়েছে। College of Education and Skill course rokongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Kobangkho course available tongo Rajarsi College of Education. Obobai simi thaglia Rajarsi College of Education and Skill. Teibo tongnai extra curricular activities, tei tongnai other skill sources, mushroom cultivation, medicinal mushroom, Obohai dal bidal Kobangkho course tongnai only on Rajarsi College of Education. Teibo tongnai free Wi-Fi campus, tongnai bus ni facilities, tongnai buri rong ni bagi hostel bo. April tal ni simi jengkha tabuk admission. Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora. Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803. Rajarsi College of Education and Skill.